Tiprasa Shikla Rungsrungnai. Political Science Honors the Holy Cross College of Puritongmani. College fee Rankuliga Ngai. Banyane Samongo Yapri Semani. Popoporiwo Banya Bukalayo. Hanu Bagino. Batangni Rungsrung Mungo Shamungo Tunani. Nahar Mungo Tajuk Palna Pajagmani. Nondonogo Don Bosco School Buskango Tongma Hatiwo. Patimong Shoimanka Mia Shata Salni Shikang. Nondonogor Don Bosco School Buskango Tiprasha Koroksha. Tajuk Palna Hani Paimani. Piaba A Hatiwo. Kisas Bunito Hani Borok by Cook Shitra Hanang Pinang Klajaka Tay Banya Kanya Razaglia. Abni Koktama Mani Tiprasone Kawo Kanangzagi Tambaka Kanangzag Mungo Jolly Mungo Tangashoika DSF Town Committee Team Tangashoika DSF Town Committee Convener Uttom Kumar Tripura Logitongo DSF Town Committee ni Adongro Kotaman Pinte Shawimanka o Tiprasha Shikla Holy Cross College Political Science Honors Nai Puritongo Rankuliani Bagi Bo Tajuk Tubui Tajuk Pala Paimani Piaba Town Amsairogo Tiprasha Rogze Banya Kharezaga Obhana Katang Mangpili Kashawi Feka or Patimono Tui Tam Patimon Patika Ashala Nainedi Chinimangpiliwo. Camera and camera and Buskango Nora Hashu Patamani Anaras Paldamani so yeah boy school rooms Rungutongo. Yeah rooms room money Zagawa Borang Yala Kalachak Manbang Habang ikasukso ang kanyang ay sa pagkakang kasi habang nagpapakatoy marami komolonggoy narog nuguman kana obo bozaga obong ka Nandanagar ebakaba dombakto buskan narog nuguman kana ani kemarang dus bisingtoy Hanai salkisa sekango patika or the Tiprasa Koraksa Holy Cross Rungsrungi Tonghino Kiaba or Rungsrungai Botine no Nukungo Rang Kayan Bagui, Barang Chugian Bagui Tine Nondonogor Ebakaba or Don Bosso School name School Kola Buskan Kaisas Organic Property Lama Gandaro Ini Taisu Kanzak Mani Rang Taki Chukna Hine Boy School of Rang Dinani Kayang with ini Kanzak Mani Otsira Jin Tiprasa Kia Bos Hashing Kabama or Tiprasa Bani Kaito Mukitum Kalito Naranuguman Kana or Mukito Hamane Opa Tiprasa Sikang or Nondonagora Bazar Klayu Yaba Bazar Klayo Tini Committee Tori Tongkure Kina Saimaya, Yawa, Obo Chumchela, or Zaga Committee Kazaka. Dini Tamakaya or Tiprasana Tini Tairizagia Zaga. Rukaja Kok Hamia Chitra, Cook Hamia Chitra Saza, Yawa, Obo Chetnabaga and Tini Kaishopaja, Kyogia. Soborufai Bonobo, Domung says Haimanke, Boba Cox Lainai, Town Begaru Kazaka, Kiaba Tini or Kainai Tini Tamo Tom. Ini dugan buskang hinai sawo dugan buskang or lama gana oboti saban jaga bini jaga da na sarkani jaga da abo salai nai nor nuguman kana mai kena ang oro khorsa te nukja takuk khajang obai kok salai kia ba biang thaka ta kesa ang or kanai an camera man phane bagi kisa Orthodox, para prozopina di negos, ani mah, ani bapa sering dipakai ama sasung ungo, ini dizi ungo, grup di gedrok, so gedrok ko amrok kayong kay kis saja mano, kaya ano kolog imen bagai, ang college, Holy Cross College of Political Science Honors, ay tomo, ang bago, azarano, paina na siya. Rang onek aro 2-3 lakh college ni rang rimaya ma din taka bo pahke rang rimana ne ga ambo dukhona ma dili se horoka bo be ang tangka ko na bono rang rimaya pori bo maya rang bo rimaya amte college thana ga dili 100 dega ko petrol ribai bag be thana dai 100 te sudu se ma bo rimaya ngai ang onek thakya agi ang di purga a college 100 te thokda na ba se ang suji delivery thakya arai 3 mas ngai ang ko tuition of purga ang
Dominos pizza bo ang Dominos pizza aro thangai khaiga aro ek sapta khaimasi aro bo ek sapta ni 800 ka dinang sajak aro amose boro 1200 riboi tabo rang ni jaga ang tongku ano adina 800 ang daily call khai tong boro tabo rang riwan man aro bo di jaga ngai aro bo ang khaimalia rang delia hine ngai aro bo ang tuition khaipe kan kulo malia ang onek si tension ma daily sikabo ma no boidom kiri klang thang odo ma sungno college buinthai rang soloi college ki riman ni usango 1 lakh rok like na 2 lakh rok 1 lakh saka ota gai bui mano hai 10-20 হাজার ngai tabung gai 40-50 হাজার di mano dom kiri klang thang ta amka bongni interest lata 20,000 pana ka gai borok 40-50 হাজার na mano dom kiri klang thang ta onek kotha sawo ang amano naisimalia tamba borok mano sajumne onek dom kiri klang thang ang onek kotha sawo kai ba ang mano sakama ang college ya kan nade foreign man ang manikono business no jigon mission khai dong nang gai ang onek kosto nango ma khai sawo to ako porikano ya ka di lang di man yan ba anga ang khaba onek kosto na ang foreign musuman yang onek mane foto chakri mane ang ako khana musu ani iman ga ka ang foto businessman dong na musu te ang MLA CM rok na musu amoro khai ang chini kibra soto parong bagai ang onek samkanya foto khai musu time la ta phono aji go chini CM kibra sama si dosro det nei bo suru se ko roman skin na ba ta khan kun khai ne bung ka जों सिनि दखाबो अন্য दखान बरं का मिजोराम सिएं नागालैंड सिएं मणिपुर सिएं त्रिपुरा रंग त्रिपुरा सिएं सिकरे नबा दुखना यांगो थांगा क्लाब रगन थांगा वानसो रंग मांसि कोनो सागांगा बो रंग किरु yang Agartala त्रिपुरा नंग अनेक कम नंगनाय एबाखै अ पथुमलै अ नंद नगर दंखांगाय अर्थ त्रिपुरा गना रंग मांसि बर थांबाय सिनि नाय थांबाय तरि रंग गाय अर मानि फासलाय गाय वानसो रंग दागो बिखांगा बर अनेक किरि जागो उसकाम बर अर वानसो रंग दागि मानि ano munai nor photo de singolo ka try jaga ne na se boro kiri jaga sabai apro first time ang nonda nogoro apro plan boro muge ang join ka acha aro to kaisa committee khaja gen chao je kubuni boson boro ko ke club khaja club to tong club ni borong no khai de kuno ja kok sapai ka ang ko nang sai saka club no saka nonda nogoro te ko pata bajan club no saka bai aro bo tibrasan ni ang ko aro bo tibrasan ni tibrasan no chuba club ni aro bo wan de bon boro ro ma de ga bang khakiru yang si aro si wan so khai ni ko club boro ko khai ni ga te ma khai club ga ba ang aro khania sari ko thangge ama ba jani thangge sai ja ba tai aro to ama tibrasan ro se aro no no khaja ga ba pe man ke nang ma bon mon khorsa sukma sai teknar kanin je mai kopal ko mai jengtan e saka media ro khai ko saka te ro baisong ya bo bon har ma sinja ka jani ko mama jaga dise riman si ya apor bo jaga dukan di mane ang pura mama ko no je rukhle puja puja won bo jaga dukan di mane ang ko o kano ono i o kano or de na orang chini semang desa amte ka do seka aro jaga dia seka latiha fungdi bor eben pura orang simte seka orang buhayo orang jaga dia pura 25-26 keji ti sama an bisma ka bos kata ang tini bai sal bos to ne ang 5 din rok na 5 din ni kuila wo ke bo jaga dekha ang ekdin bo jaga de दुकान एकदिन छिमेसी खलाई जाके दो 4 दिन ang खलाई जाका bo jaga kuila ri ning obs sare or de ri na ta or demand da ko de non ko ta o dara o da mama ti prasa teringe bo teringe wanso ano da khलाई beka da or khai yang khai mang aro bo wanso ma jera khलाई ka ang bo yang or khai sawo je nanor khon na abo kisi se saiman ka boni dukan kiskan go dukan di se nono jaga de se gya dukan kiskan ta idara ang dukan no to o jaga se ringe bahai ke bong dukan na asa ang dara i bo gri de ang bo ta usa ba aro soika aro pura inkala asa pura soika do aro sobi se yang haike thaga gai ang even pura dukan kasaru ya do kinaro se jang na di bong
ni borong rai ko muri phajai ko aphaja ko kai dukan omok asbe asu dukan na ko dukan parani se dukan lo kai ano kai chikon chia duita box chikon chia jaga rimas box do even jaga chikon chia ban dong do an kasha ban to na an duita an se refai pura kormachari chere ro khai se pura ano joton hini tong bai thanga ka Nama budi tu kabar pun tak kata pada kita. Borok pura ta pura kon thangsi ro ra ambi thero riman la borok ta borok nge ambo kha kiri thanga borok pal pa se hang jang sajing la borok paina ba ora tibra sara tong khana borok sikiri la ja manai sisi refai jaga na to ang japan thangsi ro ra ja me khai amti ji salai tong lai ang aki borok man thoro ba puja kha apurbo lamao ang bike also seke thang tong do gari ini apa ejio somne taningo arbo bisia ek bosor sang nang naro nukilo sunai kan gari masa tu daina kelangai amke bui kelang thanga ni aro sijagan do apra an baja kelas baja kan masa ka dara ni manai ni bajan ama sono tapon saja ko masa pura kiri nai ang ko mas sagan ga police complaint kaya bora ano jeng katono bora ano ko attack khai pe nei ta amke apsi tam nai Tahu tara ang sini tiba seorang kok kerja jodoh tiba sana ada pelajar enggak motor sini sini hawasan tahu wancar orang sini nambah ang orang bisnis hanya di sana hanya mana ambil ini sini hawa sini otika sini borong no je wancar tu pani orang banyak khai tunggu je jungal tanah salkisa sekarang di pasar je jungal orang ni foto karena nomor itu kali itu dia tu nak potong jak foto Instagram itu ha bawa kisah kok salgana pini tamu tahu dibe ya amne je ena je itu dukan di sana ha amne tu gor tanah di sana ki amne tu kagus putera malas লাইসেন্স আছে আপনি যে এখানে দুয়াই দিছিল যে কোনো কিছু আপনারা সাথে কোনো ঝগড়া জাতি এখানে যে লোক না আমাদের কারণ ঝগড়া জাতি হইছে আমাদের কারণ ঝগড়া জাতি হইছে ভালো হয় না আমি কারণ কোনোদিন ঝগড়া করে না আমার লোক ঝগড়া জাতি করছে আচ্ছা এটা তো যেহেতু সরকার প্রপার্টি না সরকারি জায়গা তো লাইসেন্স বাই করছে না লাইসেন্স তো বার হচ্ছে দোকান লাইসেন্স তো আছে না জায়গা তো এটা কি সরকারি না পাবে মালিকের বাড়ির সামনে আমি দোকানদারি করি মালিকের ভাড়া নাম কি আপনার গোপালী আপনি কত বছর ধরে এনে ব্যবসা করছেন আমি 10 বছর না খালি মুড়ি বেচতেন না আমি ক্যামেরা করো এটা ক্যামেরা কল লাগে না ক্যামেরা করলে কি হয় না আমার ক্যামেরা দোকান থাকে আমি এটা কি সরকার করবে না আপনি নিজে এটা কমিটির লোক আছে কমিটির সাথে কথা বলবো এটা ক্লাবের সঙ্গে কথা বলবো ক্লাবের সঙ্গে কথা না সেদিন ঝগড়া জাতি হয়েছিল আমি জানি না দেখছেন না আমি দেখছি না আচ্ছা ঠিক আছে বাজার তীব্রাসারা পানি খাই মানে কি আবার তিনি তীব্রাসার বোঝাগান খাই তেলিমুরা রাঙ্গামুরা খাই এবার রাংখল পারানি খাই তিনি 10 বছর স্কুল বু সাঙ্গ দোকান খাই যাও নবুই মানখানা নক করে কি আবার তেরপাল সুংলাইছে বরক দোকান দিলা যাও জায়গাও তাই খরচা তীব্রাসাবো পানি খাইজাক নানি খাইমান তিনি অমা হাইকে কেবে মুং খাইজাগো বইনিবো সংবাই তীব্রাসারক তিনি ফেসবুক এবাকা ইউটিউব খাইছিংছে কত সালাই পিয়াবা जिंगल एबा पार्टी मोनो केबो शेयर नाइया केबो फाइ सापाया दिनै अति प्रसारा दिनै बयनिबो सनि बरबाय तमंसे थुक फेलें या फेलें खाइ रिजाके सब दाय थांनाय पार्टी मोनो दिनै आं किसिसा बे सिनेमा किसा दे जागोन थाइगा नों गेलेमरानि नों अर कय बছর ব্যবসা थाइगा 15 বছর কোন কেবে মুंग दे भाई अर जे दुकान मान बुझबाय वालाय सुलाय नों रुखलाय खा थाइगा अर खांगि राव किजा बुनिबो सलाबाय दुकान फास सब खलाय नर के प्रसाद खलाय ना कोनी पसंद के प्रसाद ना के प्रसाद orang khलाय राजो जन बस्को है yang besgang अब orang ni फाइदे orang सब खाइदा
और आसाम में अब तो सरकारी प्रॉपर्टी दे सरकारी जगह दे कल अब अब लाम का सनिया इनके दुकान लाइसेंस देता दुकान लाइसेंस अपने देता ट्रेड लाइसेंस अब बोला यार ऐसे सी है आई तो ना फाले तो पता ना यस अरे बालिश के रे आसो ना हमारे पीछे करते कैमरा करते ना हमारा दादा हमने की जेंटो एने की टोन करे हम परिचय नाम की हमने दुआल लाइसेंस जेंटो तो मीटिंग आगे शनिवार ना शनिवार से एने करता हमें आसे देखছেন না আমি কো আমার কথা এদিকে না कैमरा हमने करना है हम लोग ना इधर साइड कैमरा दी तो আমি কইতেছি তো এরা বলছিলাম বলে ভাই সাইডে পো আমরা এই গাড়ি মনে করতে অসুবিধা হবে হ্যাঁ কোসে লোক বলে যেটা আছে তো আইলে রাখ করে তো এবারে সাইডে জন্য এবারে সাইডে রে বুঝে ওর মাসলে বুঝে ওই জায়গাটার ভিতরে এরে দিছি সাইড করে তো কইছে ব্যবসা করতে হবে কিছু করার নেই কিছু কোথাও না তো কইছে সবাই কাম ব্যস্ত আছে সবাই তো ব্যবসা করতে ট্রাই করতেছে না আমরা তো একটু ব্যবসা করতেছি তো রাস্তার সামনে তো প্রথম ইয়ানো বুঝলো তো এবার আমি কথাবার্তা কইয়া হেরে করতে সাইড করে বুঝা রাখবো আমিও তো গাড়ি করে কাজ করে দেব এটা কাজ কাজ তো এই এলাকা গাড়ি অসুবিধা দিকে হেরে করতে সাইড করতে সে এই জায়গা বসে না প্রথম এই জায়গা বসলো এরপরে যে আমরা কথাবার্তা সাইড করে আপনি হলে খালি গ্রাজুয়েট করে মানে মেকানিক এখানে করে মানে গাড়ি আসে যাওয়া গাড়ি সাথে লিক মারি অসুবিধা লাগে কিন্তু এটা তো সরকারি প্রপার্টি না সরকারি প্রপার্টি সরকার প্রপার্টি হলে যে কোনো মানুষ ব্যবসা করতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে যে কোনো মানুষ ব্যবসা করতে পারে আমরা কথা তো ঠিক আছে আমার মানে নিজের ব্যক্তিগত করতে পারে বা অন্য মানুষ আয়া করতে পারে এটা তো ঠিক আছে আমার কথা শুনেন না এদিকে गाड़ी तो पैसा दिल्ली आया जो हेरा दुकान तारा तो तारा व्यवस्था करे বাইক রেখে গিয়েছিল আমরা কোন না কেউ ধরে আমরা নিজেরা সরাই গিয়েছিল আমরা গাড়ি ঢোয়ে কাম করি যেহেতু মিললে যদি এটা কি কমিটি আছে এই জায়গা কমিটি আছে কমিটির লোক কথা হবে আমরা তো ক্লাবের লোক কথা হচ্ছে হ্যাঁ বলছি ইয়ানো বলছে এবারে ইয়ানো বলছে ব্যবসা বলছে কয়েছে শেষ তাতে যেন তো তাতে আর এরও কিছু কয়েছে না তো বারে বারে এটা কিটা করতেছে হ্যাঁ বুঝতেছি না তো আমরা বাইরের মতো শুরু হয়ে যাই ini lagi sini kerja takut orang kolej pun jauh orang kerja ni tidak sabar jadi mana kisah kisah kan orang nak bagi kisah ni pengalaman lokal ya actually apa ni saya 3 दिन 4 दिन sekarang no मैं अब कैसे मीटिंग होगा sini मैं अब ऐसे कहाँ माँ के पास चले भेजा नॉन नॉन के पास ini apa tentang mana apa sih meeting pada kata problem ini semua semua maya semua apa pun salah kan nॉन नॉन का hari apa और jadi dustbin ni kan orang komplain sebelum sekarang hay dustbin mohon kelai jongo was kerja kaham kai mana mui kelas sebenarnya jadi komplain kan jongo apa salah kan kan nॉन नॉन का hari apa sih kalau kita mungkin kita kelai jongo orang bahagia sensep kai kai mana bahagia kaham kita mana apa pun sengkok salah mana boleh bersau और डिप्रेशन घुमा दुकान हो बाद डिप्रेशन खरचा दुकान थांगाय बरं बरं खरचा खरबो फाय दुकान फाय बन गाना उइन थाओ नङा उन्दी रु सालायगा जे डिप्रेशन बाकी आगो तलाव घुमा स्टल तांजांनाय ताबो फैनो सालो अ सलो अले डिप्रेशन सिमिन बन बानि जागानि मुंनाय बर थांनि दुकान माने बको सालायगा ते आबो बरे बको फाय मालायका जे बनो नरो माने और दुकान बन सानि बरबाय बको सालायगा अ सानि बरबाय सालायगा बर साव जाने दुकान बुसकाम फायै आजो का बांग दुकानों गाड़ी हमें बांग साइड खायो ने दिगरो ब्रम बसा दङो आं था खायो एबा जोंबो दाबो वाले थांगिया काम गुरुंगे नि कक सालायनि आन्डारस्टिंग दङ आगे अब सब खाया भविष्य तो जुदि कोनो मुसते खायो मुसते प्रॉब्लम खाया गारो टोटली दुकान बन्द खायनाय केउ फान मारिया नासिनि बरं मारिया ना बरं मारिया जुदि एम सिबे पुरा दुकान तिसर देनि प्रॉब्लम खायनाय दुकान गाय 30 सारा सिनि सानि सिनि नेक्स्ट टाका तो डिवाइस रिक्वेस्ट खायनाय
ini orang payah mulai dari beberapa payah kami kok mereka jadi semua ini mereka next time jadi pernah kau pun problem kayak kai segera action anak bagai apa baik sahabat. আচ্ছা যেহেতু আর তো যে পানি খাইমানি অব তো সরকারি প্রপার্টি সে তিনি তামনি বাকে ব মাইকে রুখলনে না অবনো ছাগো जों মাবন ছাগা না যে আর বিনিমু মুংগরে আনিবো মুংগরে অব সরকারি প্রপার্টি অল তাই বাজানি কমিটিবো খরে আর বাজানি কোন নাই কোনাইবো খরে আর যা যাইছে মতে দোকানলে জানালে মতে ইনকাম খাই কমপ্লেমানি পানালে পাইয়ে অবতি जों সালাইগা দাদি আর ফটো ফটো কেবেঙ্গে ওই যতন মিলে তো না বাকে যদি কেবে গাঙ্গা আর বড় চায়াংনাই বিনিবো চায়াংনাই যতন দোকান নুয়াইনি কক সালাই বড় সাবো जों তো আদিকে কেবেঙ্গে জাস্ট বানান দোকান বসকানি তাকে দোকানো সাকিসার দিন যে পাওবাং লাইন সাবো তো অবতি যে অংকা থাঙ্গা পাইয়া নেক্সট টাইম তো দাদা হাঙ্গে দুই যে কক সালাই পাইয়া নরন টিআইএস ni bukhakte sab phai sab ka an konmena tongo agotolani te simjani konmena tongo rahul ga join konmena tongo agotolani kai komo school in charge of college in charge ini pura town committee members are phaija ha tala kar boy lagbo মোবাইলে তুলে কি তুমি কি বই লাগে গেছে গা বই লাগে গেছে গা আইনে আইনে বাবা কথা কইতে তুমি বই লাগে না खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जतलुकुरावनो स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताय खुलुमुं याफारु स्वर्णकमल ज्वेलार्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्षा ऑफर ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंगनि बाय कक्तमा गाहाम आबुं खा नर कचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगरि जाग लेबां रमै मसालानाय फाइदि जादो सं ओ बायकोतो ओ बायजिको ओ बायकोतो ओ बायजिको लेबां रमै मसालानाय फाइदि जादो सं गोल्ड नि मेकिंग चार्जेस रुपे तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड नि मेकिंग चार्जेस रुपे तंगनाय 100% ऑफ आमस्मिया को मेगा लाकी ड्रॉ तंगनाय दुईटा स्कूटी ते लाकी ड्रॉ तंगनाय 11टा होम अप्लायंस ते मेरो पाइब्रूम नो सकानबो যতনর লামসগো স্বর্ণকমল ফাইনাল বাগে তাই চিনি স্বর্ণকমলের শোরুম শালগ্রাম খুলক যাত্রা হামবাই Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: Allied Health Sciences, Pharmacy, Management Studies, Paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.